বিডিআর চুক্তির 6.3 নং দফা কার্যকরী করা। বিডিআর চুক্তির 6.3 নং দফা কার্যকরী করা। বিটিআর অঞ্চলের সর্বস্তরের বিদ্যালয় বিনা শর্তে প্রাদেশিকরণ করা। নো প্রভিন্সিয়ালিস্ট নো রেস। হুঁশিয়ার নো প্রভিন্সিয়ালিস্ট নো রেস। নো প্রভিন্সিয়ালিস্ট নো রেস। 6.3 নং দফা কার্যকরী করা। 6.3 নং দফা কার্যকরী করা। অল বিটিআর এলপি ইউপি টিচার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ। অল বিটিআর এলপি ইউপি টিচার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ। We want justice. We want an amendment. Government of Iran. 6.3 We want आसा गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोनखौ दैनोर होयो जे दिनैहाय नैबे क'क्राझार राजमेला फोथाराव जों मानो धरना होनो गोनां जादों। गिबियावनो आङो बुंनो नागिरो दानि सोलिबाय थानाय जे आसाम सरकारजों लोगोसे दानि बिटिआर सरकार जोंनि प्रमद बर' सार बे बिथांखौ आङो बुंनो नागिरदों जे दिनैनिफ्राय सोलिबाय थानाय बिटिआरनि जे बिटिसिनि बाजेट अधिवेशन सोलिगासिनो दङ। बे बाजेटआव जितु माने जोंनि नैबे अकल अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज एलपि एन्ड इउएमइ जिमान कलेज लेभेलसिम दङ बे भेन्सार कलेज एलपि आरो एमइ सिमखौ दिनैनि बाजेटआव सोसनना लानो थाखाय आङो मेन एजेन्डा हिसाबै आङो खावलायदों जे बे मेन एजेन्डा हिसाबै नैबे दानि जे बाजेट अधिवेशन सोलिबाय थानाय बाहाय जोंनि भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै रायलायनाय गोनांथि दङ। खारन गिबियावनो प्रमद बर' डांगरिया जे बुंदों इलेक्शननि सिगां गासिबो स्कुल कलेज लेखे प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होननानै बुंनायनि बाथ्राया नंखाय सोलिगासिनो दा दङ। दा बेवहाय माखासे आबसु लिडारफोरखौ बे बिथाङा सारा इलेक्शननि सिगां हाथियार हिसाबै बाहायदोंमोन। मानो होनोबा बे बिथाङा दिनैसिमाव स्कुलफोराव थांनानै माखासे डाटा लाबोदों। दिनै बिनि सोमोन्दै जेबो खोथा गैया। गतिके आं बुंनो नागिरदों जे प्रमद बर' सारखौ दिनैनि जे दिनैनिफ्राय सोलिबाय थानाय अधिवेशन बिटिसिनि बे बाजेटआव जोंनि नैबे भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै रायलायनायनि गोनांथि दङ आरो बेखौ मेन एजेन्डा हिसाबै लानाया गोनांथि दङ। बेखौनो आं बुंनानै दिनै अल बिटिआर प्रभिन्सियेलाइज एलपि एन्ड इउएमइ एसोसिएशननिफ्राय आङो हुमखि होयो उइदिन नैबे बाजेटआव सोसनाब्ला आरो जोङो कन्टिनिउ जोंनि धरना खारजुखुसिखौ लानाय जागोन होननानै आङो बेखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै बिटिआरनि 6.3 दफाखौ सारा गावनो निजेसे लाबोदों आरो हकल बर' जाथिखौनो जयैनो लाबोदों। 6.3 दफाखौ जितु प्रभिन्सियेलाइज खालामना होआबा सारनिनो दायनिगिरि जागोन। खारना दिनैहाय हादान ओनसोलाव दङ अबा गोबां स्टुडेन्ट दङ दिनैसिमाव बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामना होआब्ला प्रमद बर' डांगरिया गोरोन्थि जागोन आरो जोंनि गथ' गथाय हारसा मिडियाम बा असमिया मिडियाम बा बर' मिडियाम गासिबो मिडियामफ्रानो बरबाद जाना थागोन आरो गथ' गथाया बरबाद जालांगोन। गतिके बे गोरिब दुखिया गथ' गथायफोरखौ जोङो माबोरै फोरोंनो हागोन? बा प्राइभेट स्कुलाव इसेबां जोंहा फैसा गैया, गार्जेनफ्रा बेसेबां फैसा गैया, जोङो प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनो हाया। गतिके भेन्सार स्कुलखौ इमिडियेटलि प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनांगौनि गोनांथि दं होननानै आङो प्रमद बर' डांगरियाखौ बुंनो सानो বা বুঙো। কিয় আজি ধৰ্ণাত বহিব লগা হ'ল? উদ্দেশ্য কি আছিল আপোনাৰ? সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকক ধন্যবাদ। তো আজি আমি অল বিটিআৰ এলপি ইউপি টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী এইকাৰণেই পালন কৰিব লগা হ'ল যে বিটিআৰ চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ আজি প্ৰায় 1 বছৰে হৈ যায়। কিন্তু বিটিআৰ চুক্তি মতে 6.3 নং দফা অনুযায়ী বিটিআৰ অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰৰ বিদ্যালয়খিনি
প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা, কিন্তু এই ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰা নাই। আৰু আমি ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয় এই শিক্ষক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত সেভাৰেল টাইম দেখা কৰিলোঁ, আমি ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত সেভাৰেল টাইম দেখা কৰিলোঁ। এই হৈ আছে, কাম কৰি আছোঁ, দ্ৰুত গতিত হৈ আছে। এনেকেই আজি প্ৰায় 10 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি কোনো পদক্ষেপ লোৱা আমাৰ মানে আমি দেখিব পৰা নাই। গতিকে আজি আমি এই 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্য পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে BTR চুক্তিৰ 6.3 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰি সৰ্বস্তৰ বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ যদি নকৰে, অনাগত দিনত আমি আৰু ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। BTR অঞ্চলত আপোনালোকে এই নন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল আৰু শিক্ষক কিমানজন আছে? আমাৰ 842খন বিদ্যালয় আছে। নিয়াৰ অভাৱ শিক্ষক আমাৰ 2700 মান হ'ব। গতিকে এইখিনি একেলগে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু 2017 চনৰ আসাম এক্টত যিটো আছিল, ME স্কুলত 3জনকেই লৈছিল। আমি এইটো মানা নাই। এটা ME স্কুলত যেনেকৈ আগত 2013 চনত লৈছিল 5+1, ঠিক সেই ৰেচিঅ' মতে সকলো পদ একেলগে প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। অসমত কিবা হয় ইমপ্লিমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে জীৱন কি হ'ব? যিহেতু আপোনালোকে আজি ধৰ্ণাত বহিব লগা হৈছে, কি ক'ব? আমি প্ৰথমে সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই চমুকৈ ক'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ যদি 2022 চনত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যদি নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটো আৰম্ভ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুল আৰু যিবিলাক শিক্ষক বাইদেউসকল আছে তেওঁলোকৰ জীৱন ৰখাৰ তলে যাব, ধ্বংস হৈ যাব, মৰি যাব, ছুইচাইড হ'ব আৰু জীৱনত আৰু উন্নয়নৰ পথ আৰু দেখা নাপাব। আৰু আমাৰ যিবিলাক অল BTRত যিমানবিলাক স্কুল আছে LP ME, সেইবিলাক স্কুল প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখে, সেই চুক্তিটো ইমান পলম কৰি আছে। গতিকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমি এই সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ, যদি আপুনি এই বাজেটত, এই 3দিনীয়া বাজেটত যদি আপুনি একো মাত নামাতে, তেতিয়াহ'লে অহা 19 তাৰিখত চিৰাং জিলাত তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। তাৰপিছত আৰু 22 তাৰিখত ওদালগুৰি জিলাত আৰু আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন কৰিম। তাৰপিছত 24 তাৰিখত আমি BTC সচিবালয়ৰ সন্মুখত আমি তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। তাৰপিছতো যদি কাণ সাৰ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু পথ অৱৰোধ কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম আৰু ৰেল অৱৰোধ কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। তাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলক জগৰীয়া নকৰিব, এই জগৰীয়াৰ কিবাটো আপোনালোকেই হয়। গতিকে এইখিনিয়ে মই আমাৰ এই সন্থাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত মোৰ চমুক हाबाफारियाव गोनां जानाया बेनो, जोंखौ जागोन खर' खन्दाबनि उनावहाय जों मावनो हाख'वा, उनाव जागोन मावगोन होननानै बुंदों। दा जोङो आसा खालामनानै नेबाय थागासिनो दं, थेवबो दासिमहालागै खबर गैया। ओंखायनो जोङो दा नैबे दानि बाजेट सोलिगासिनो दं, बे बाजेटआव जोंखौ थाबैनो सोसनफानांगौ। जोंहा एजबो गैला, बैसो गैलानि नेयै आरो जोंहा जयगथा लाफिननोबो जेबो गैला। ओमफ्राय जोङो दिलेट नांगौ, जों दिलेटबो होबाय, पार्सेन्ट नांगौ पार्सेन्टबो होबाय। दा जोंहा ओरैबो थागा गतिके जोंखौ BTRनि सार प्रमोद बर'आ जोंखौ थाबैनो बे बाजेटआव लानांगौ, प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। जों बेखौनो दिनै बयबो जयै भेन्सारिस फोरोंगिरिफ्रा ज' जानानै जोङो बाव धर्ना होफैनाय जादों आरो खावलायफैदों। भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरि जानांदों, जोबोद खस्थ' सैबोनांदों जोङो। गावनि जानानै जों बेसिबां फरायहैयो, ओजों न'खरनि फारसे जेंना, फिसा फिसौ फरायनाय फारसे जेंना, आरो फारसेथिङै जों गथ'फोरखौ लाखिनांगौ। नङाबा जोंहा हनै जोंनाव जेबो फेसिलिटि गैया बिसिनाव होननानै हाबनोनो नागिरा। गथ'फोरखौ जों अनेक आदरै गावनि फिसाफोरबादि जों दासिम माबागासिनो दङ। आरो जोङो 1995आवनो आरो बिनि बादैबो जोंना अनेक गोबावनि सम दं। आरो पारमिसनबो जानाय दं जोंहा 97आवनो पारमिसन। गोबां स्कुलानो बिदिनो दं, होनबा जोंखौ मानो लायाखै दासिम? ओंखायनो जों गुरैयै खावलायदों प्रमोद सारनिसिम जोंखौ थाबैनो सोसननांगौ। दा
दाब दाब जायगायावबो मिथिङाव थांनायाव जोङो लोगो हमो होयो जागोन जागोन बावैसोनो जासिगोन धैर्य हमथ' होनना बुङो आरो बेसे धैर्य हमबावनो जोंलाय बिसायख'थि समाव नोंथांमोननो माबा खोथा होदोंमोन नामा? औ होदों जों थाङो मेरला मिथिङाव थाङो जगदान हैयो होदोंमोन न'खर न'खर आरो बहाबा थांबाबो जों मेम'रियेल दाम हैलाबायो जोङो बे जों एथ'निफ्राय जों गाना दं जोंखौ लानांगौ होननानै खिन्थु गैया दासिम नोंथांमोननो मा खोथा होदों? लागोन जागोन बिटिआरआव एकर्डआव दंखायो 6.3 दफायाव दंखायो जों लागोन होनना बुंदों औ सरखारि खालायगोन होनदों खिन्थु दासिम गैया